टेस्टी ना कभी आपने पहले सुना था और ना आगे सुनेंगे। বেঙ্গল মিউজিক প্রেজেন্ট গঙ্গেশ নগর সে। Welcome to Soundcheck. Let's feel the bass. एसके रिमिक्स नंद कुमार से। थोड़ी देर में सोने क्या चला गया, तुम लोग तो शोर मचाने लगे। चलो चलो अपने दिल में जाओ, तुम सबका बाप आ गया है। बेंगल म्यूजिक प्रेजेंट गंगेश नगर से। वाइल्ड फायर এসকে রিমিক্স নন্দ কুমার। গানে গানে সবার মন ভরাতে আপনাদের গ্রামে এসে গেছে গঙ্গেশ নগর সে। বেঙ্গল মিউজিক প্রেজেন্ট ডিজে এসকে রিমিক্সের একটি সুন্দর ভাইব্রেশন গান দিয়ে শুরু করতে চলেছি আজকের নিবেদন, তাই আপনারা মন দিয়ে শুনতে থাকুন। বেঙ্গল মিউজিক প্রেজেন্ট গঙ্গেশ নগর সে।